बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से वसीम मलिक साहब और मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक धमाकेदार किस्म की समाअत अभी अंदर जारी है। एक ब्रेक ली गई है और लेकिन ब्रेक से पहले जो कुछ हुआ वो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक जो इंपॉर्टेंट मोस्ट केसेस माजी के थे उनमें तो मैं तमाम में आता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी कवर करता रहा हूँ, लेकिन ऐसी धमाकेदार किस्म की समाअत मैंने अपनी ज़िंदगी में कवर नहीं की। वसीम ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आज क्या क्या होता रहा हमारे नाज़रीन को कुछ थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, फर्दर तो भी टाइम लगेगा। अच्छा, एक तो होता है ना कि जिस तरह अगर कोई पॉलिटिकल केसेस होते हैं तो उसमें भी हम कोर्ट रूम में देख लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। हाँ। मगर ये एक इंतहाई हसास मामला है, मुबारक सानी केस है और उस पर जो दूसरी नज़र सानी काइंड ऑफ नज़र सानी दरख्वास्त है, क्योंकि आल्दो के हमारे पास हमारे आइन में और हमारे अदालती फ़ैसलों में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन फ़ैसले की दुरुस्त तशरीह करनी थी। उसमें अगर कोई गलती की गई थी तो उसमें जो उलमा कराम हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए थे और उलमा कराम ने आकर आज के रोज़ कोई वकील नहीं बोला। सबसे पहले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उन्होंने आकर जो उनका मौका वीडियो लिंक पे थे, एग्जैक्टली उन्होंने आकर रखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 29 मई का जो फैसला है पहली नज़रसानी केस का, उसमें क्या क्या कुछ गलत है, जो नकाइस क्या हैं, तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान आए। उसके बाद दीगर उलमा इकराम जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं उन सबको नोटिस जारी किए गए थे, तो उनकी जानिब से अदालत की मुआवनत की गई। मुफ्ती मुनीब साहब का ये बताया गया कि वो भी वीडियो लिंक के ऊपर अवेलेबल है, उनके कोई आगे एग्जैक्टली वो मुफ्ती मुनीब साहब ने अपना एक नुमाइंदा भेजा हुआ था, मुफ्ती हनीफ कुरैशी गालबन उनका नाम है, लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा थोड़े से मायूस इस वजह से हुए उनसे कि वो समाअत के आगाज़ में एक किस्म का पूछा जा रहा था कि कौन कौन से उलमा कराम हैं जिन्हें नोटिस जारी किए गए थे और वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और वो क्या बात करेंगे। तो उस दौरान जब मुफ्ती मुनीब साहब का नाम लिया गया तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो रोस्ट्रम पर गए और उन्होंने कहा कि मुझे मुफ्ती मुनीब साहब ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके भेजा है। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि जी हमने तो मुफ्ती मुनीब साहब को नोटिस किया था, हम तो उन्हें सुनना चाहते थे, आप पहली नज़रसानी दरख्वास्त में भी थे, तो क्या आपका रुतबा मुफ्ती मुनीब जितना है? तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं मुआवनत कर सकता हूँ। तो जिस पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह कहा कि आपने भी पहले मुआवनत की है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको कोई तज़हीक नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपकी मुआवनत इतनी बेहतर होती तो हम दोबारा इस नज़रसानी में ना बैठे होते। यहाँ पर आज एक चीज़ आपने नोटिस की है कि काजी साहब हर आलिम दीन जिनसे गुफ्तगू करते रहे बड़े बादब तरीके से गुफ्तगू करते रहे, और जब उनसे सवाल भी करते थे तो ये कहते थे कि मैं आपसे सवाल कर लूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो बार बार बड़े अपोलोजेटिक और बड़े हम्बल, बड़ी एम्पैथी के मतलब उसमें जिस तरह का भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल। अच्छा, मैं इस मामले पे आता हूँ, लेकिन सबसे पहले अब तक की जो समाअत थी, ब्रेक की समाअत, उसमें क्या कुछ हुआ मैं ये चाहता हूँ हम वो पहले डिस्कस कर लें और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो रवैया है उस पर ऑब्वियस है आपका अपना ओपिनियन होगा, जो मैं क्या समझता हूँ, चूँकि मैं भी नाक़िद रहा हूँ पहले दिन से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का मुख्तलिफ मामलात में। तो जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे उन्होंने कहा जी कि वो जो फैसले का पैराग्राफ नंबर 7 और पैराग्राफ नंबर 42 है, ये ज़रा इस्लामी तालीमात से कंट्रेरी है, और उसमें उन्होंने तस्हीह की बात की कि उसमें क्या मज़ीद तस्हीह की जा सकती है। और जो दूसरा उन्होंने कहा कि जहाँ फैसले का इख्तिताम होता है वो पैराग्राफ 49C है। तो वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कहना था कि उन्होंने उस इबारत को अदालत ने चूँकि सही तरीके से नहीं लिखा, लिहाजा वो एक इबारत लिख चुके हैं, तो वो अदालत को भिजवा देंगे और अदालत अगर मौजू समझे तो उसे रिप्रोड्यूस कर दे या उसमें से कुछ ऐड या उसमें कुछ शामिल करना है तो वो कर सकती है। मौलाना फजलुर रहमान आए, उन्होंने भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इंडोर्स किया। उसके बाद जो दीगर उलमा कराम आए, भेरा वाले जो आए थे, सबसे मुदल्लल सबसे लंबी गुफ्तगू उनकी भेरा के में जो है ना मदरसा जी, उसके मुफ्ती साहब से मेरे ज़हन से नाम उनका निकल गया। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने नोट किया हुआ है सारा। उनसे तो पूछा भी गया ना, काजी साहब ने पूछा भी कि आप कहाँ के पढ़े? मैं तो उन्होंने पहले कहा जी मैं 10 साल भेरा में मैं मदरसे में पढ़ता रहा 1980 to 90। तो फिर जो पीर साहब थे वहाँ भेरा वाले, उन्होंने मुझे जामिया अज़हरिया मिस्र भेज दिया था पढ़ने के। मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब उनका नाम है, और उन्होंने भी बताया कि वो उम्रा की सआदत हासिल करने गए हुए थे। 7 सितंबर को उनकी वापसी थी, मगर चूँकि ये एक हसास मामला था, मुल्क में इंतशार का खतरा था, तो लिहाजा वो उस सआदत को अधूरा छोड़कर यहाँ पर छोड़ के एग्जैक्टली। तो अब यहाँ तक तो समाअत हो चुकी, लेकिन राय साहब मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ आज के रोज़, वो ये कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उन्होंने एक फ़ैसला दिया, उस फैसले पे आप और मुझे अगर कोई एक एतराज़ हो सकता है तो वो एतराज़ जो मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी आज अपनी जब उन्होंने बातचीत शुरू की तो उसका आगाज़ ही वहीं से किया। उन्होंने कहा कि हजूर, और मौलाना फजलुर रहमान ने भी वही बात की
اور بیشتر علماء کرام وہی کہتے ہوئے پائے گئے. ہم بھی یہی سمجھتے تھے ڈے فرسٹ سے, ہماری بھی جب اس کے اوپر کوئی بھی ڈسکشن ہوتی تھی کہ جب ضمانت کا کیس تھا تو آپ کیس کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کرتے, ضمانت تک محدود رہتے. اب چیف جسٹس قاضی فائزیہ صاحب نے وہاں پر خود سے جب تشریح کی, تھوڑا سٹیپ فارورڈ کر کے آگے گئے, قرآنی آیات کا حوالہ دیا, تو جب ایک جج مولوی بنتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر نا اور چیف جسٹس شیر محمد صاحب سے ڈسکس کیا نا, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی 44 سال 2 ڈگری ڈال کے میرے 44 سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں, تو میں وکالت تب سے کرتا رہا, پھر جج بنا, تو وہ اپنا انہوں نے ڈسکس کیا. ایگزیکٹلی, لیکن مسئلہ یہ نہ ہوتا, اس قدر سبکی کا سامنا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو نہ کرنا پڑتا. ملک اتنے بڑے انتشار کا, جو کہ ہم گزشتہ 1 مہینے سے سوچ رہے ہیں کہ انتہائی غیر معمولی حالات, انتہائی غیر, آج آپ اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طرح سے پہنچے ہیں, پیدل چل کے کیا کچھ کر کے, اور جو یہاں پر ڈی چوک اور ریڈ زون کے اطراف میں اس وقت جو علماء کرام اور مدرسے کے جو بچے وہ سارے موجود ہیں, تو صورتحال بڑی غیر معمولی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی آج یہی کہا, انہوں نے کہا کہ جن کانٹیکسٹ میں آپ نے کچھ قرآنی آیات کا حوالہ دیا وہ غالباً آپ درست نہیں سمجھے, اس سے آپ کے فیصلے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ خدا نخواستہ قادیانیت کو پریچ کر رہے ہیں یا انہیں قادیانیت کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ تاثر ملتا ہے. میں تب مفتی تقی عثمانی صاحب کی گفتگو میرے تو جی, انہوں نے کہا کہ یہ تاثر ملتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بار بار ایک بات کی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے, لیکن تاثر ملتا ہے, تو یہ ان انٹینشنلی بھی آپ سے ہو سکتا ہے. تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ مختصر ہو سکتا تھا, اور بڑا مدلل انداز میں آج وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے. جج بھی رہے ہیں وہ یہاں پر شریعت ایپلیٹ ٹریبیونل کے 17 سال انہوں نے کام کیا. فوجداری قوانین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, 298C کے بارے میں بھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے ایک اور کام کیا اپنی ججمنٹ میں, آپ نے وہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے دلائل لکھے, جو کہ بہت زبردست بات ہے کہ آپ نے وہاں پر ایک کیس لا بلڈ کیا. لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا تھا کہ اس کام میں آپ کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. ختم نبوت پر پورے پاکستان میں, پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک کنسنسس ہے, تو آپ نے اس کے اوپر ایک وقت ضائع کیا. تو یہاں تک تو ہمیں ایٹ لیسٹ مجھے, میری ذاتی رائے میں, میری ناقص رائے میں, مجھے چیف جسٹس قاضی فائزیہ کے فیصلے میں یہ جو انہوں نے تھوڑا سا آگے گئے, تو پہلے دن سے میں نے ایک بات کی. دوسری بات, مجھے آج ایک افسوس ہوا جب پنجاب گورنمنٹ نے دوسری نظر ثانی کی درخواست یار جمعے کے روز دائر ہوئی تھی, آج عدالت نے لگائی, اور چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنی غلطی مان رہے ہیں, بار بار مان رہے ہیں. اور ایون کہ آج اسی چیز میں, ورنہ ہم چیف جسٹس قاضی فائزیہ کی عدالت آپ بھی کور کرتے رہے ہیں, میں بھی یہاں پر رہا ہوں, تو ان کا جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بھی بات کرے وہ برداشت کرے. آج شال یوسف زئی والا وہ یاد نہیں آپ کو؟ صحیح سر, آج ایسے وکلا ان کے سامنے تھے, وہ ریاض حنیف رائی صاحب تھے, ایک تیمور ملک صاحب ہیں وہ تھے, جونیئر تیمور ملک, پی ٹی اے والے تیمور ملک, ایک وہ دوسرے تھے, اور ایک تو ایسا کوئی میں نے وکیل دیکھا وہ بہت ینگ, غالباً وہ کسی کا ایسوسیٹ تھا, تو وہ چلا رہا ہے. مطلب 3 رکنی بینچ کا بھی کوئی ایک احترام ہے, عدالت کا ایک ڈیکورم ہے, ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا. تو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب وہ سب برداشت کر رہے ہیں. جی ہاں, تو وہ مفتی حنیف قریشی صاحب, انہوں نے بھی تھوڑا وہاں پر سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. لیکن کیا عدالت کو یا ریڈ زون کو آپ اپنے علماء کرام سے گھیر کر عدالت کو دھمکا کر فیصلہ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک اس پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی, قاضی صاحب آتے ہی انہوں نے بار بار, آپ کو پہلے جو جملے تھے ان کے یاد ہو اگر, وہ بار بار ایک چیز کہہ رہے تھے کہ میں انسان ہوں, ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہم نے بار بار آپ کو زحمت اس لیے دے رہے ہیں. تقی عثمانی صاحب تب بول رہے تھے کیونکہ ویڈیو لنک پہ تھے تو بہت کلیئرٹی سے آواز نہیں آ رہی تھی ان کی, تو قاضی صاحب بار بار ایک چیز کہہ رہے تھے کہ ہم آپ سے معاونت لینا چاہتے ہیں, ہماری رہنمائی کریں, ہمیں بتائیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہوئے, بس آپ کی ساری زندگی اسی معاملے میں دین کی خدمت میں گزری ہے, آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. یہی جملہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے کہا, یہی جملہ جو بھی عالم دین شیر محمد خان صاحب آئے تو یہی جملہ ان سے کہا, اور پھر شیر محمد خان صاحب نے اتنا اچھے دلائل دیے, اتنا اچھا بولے کہ قاضی صاحب کو پوچھنا پڑ گیا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور کہاں سے آپ پڑھے ہوئے ہیں. اب اس سارے مرحلے کو اور اس ساری کورٹ پروسیڈنگز کو دیکھیے تو مجھے بطور کورٹ رپورٹر ایک چیز کا دکھ ہے کہ ہم اکثر گلہ کرتے ہیں کہ عدالتوں میں مداخلت اور عدلیہ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جس قدر خوف کا ایک سما ہے باقاعدہ, تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے. میں اسے بھی اتنا ہی کنڈیم کروں گا جتنا پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے
खुफिया एजेंसियां जो हैं अब तो खतूत मंजर आम पे आ चुके हैं ना जजेस के, मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कह रहा, जितना हम उसे कंडेम करते हैं मैं इस अमल को भी उतना कंडेम करूंगा। आज के रोज एहतजाज की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये गैर ज़रूरी मश्क है जिससे वफाकी दारुलकूमत इस्लामाबाद के जो शहरी हैं अभी बंद कर दिया एग्जैक्टली इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, रेड जोन में जितने सरकारी मुलाजमीन आते हैं, बच्चों की आपने छुट्टी कर दी, तो मतलब जो कुछ भी हुआ, एक तो यहाँ हो रहा है रेड जोन के बाहर की सूरत हाल, उसी में ही अदालत को प्रेशराइज किया जा रहा है। तीसरा, कमरा अदालत में कोर्ट रूम की जो एक सैनिटी है उसको जो मलूज़े खातिर नहीं रखा जा रहा, जजेस। और फिर एक और बात, बतौर सहाफ़ी एटलीस्ट मुझ में इतनी करेज है कि जब चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब अपनी पूरी पीक पे थे ना, तो हमने उनके ऊपर तनकीद की। आज तो डिक्लाइन नहीं लगा। एग्जैक्टली मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ, हमने उनके ऊपर तनकीद की, खुल के तनकीद की, हमने नोटिस भी बर्दाश्त किए, कमरा अदालत में भी वो हमसे मुखातिब होते थे, नाराजगी का इजहार भी करते थे, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। जहां हम समझते थे जहां कि उन्होंने गलत फैसला दिया, हमने उन्हें कंडेम किया। मगर आज के रोज आप रेड जोन को घेर कर, आप कमरा अदालत में इस तरह से बदतमीजी करके, वो इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस का जो एक डेकोरम है उसमें काजी फाजी साहब को मत देखिए। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी इजाज़त, आपकी इजाज़त के साथ, मुझे विशाल यूसुफ साहब वाला वाकया बड़ा याद है। आपने पूछा कि जी उस जमात की तरफ से कोई है, एक खातून डाइस पे आती हैं, रोस्टरम पे आती हैं, वो कहती जी मैं हूँ, आप कौन है, चले साइड पे हो जाए, यहाँ पे रुक जाएं। उमैर न्यारी साहब वाला वाकया याद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ऑब्वियसली उनका एक डेकोरम है अपना, उनकी कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। जब उन्होंने ये सारे इक़दाम किए, हमने तनकीद की। हाँ, अगर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब वो सब कुछ कर रहे हैं और हम तनकीद कर रहे हैं, तो फिर जब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो मैं अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स की बुनियाद पर ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अब तक की समाज यही है। अब देख लेते हैं छोटा सा, आई थिंक जब वापस जाएंगे कोर्ट रूम तक तो समाज स्टार्ट होगी और अब इससे ज्यादा आई थिंक लंबी समाज चलेगी। अब क्योंकि काफी सारे लोग हैं, फर्दर इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा।